السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر یہ ماشاءاللہ جاگ دی ہو، سلام دا جواب ہی نہیں آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکٹیو ہو کے بیٹھو، بیدار ہو کے بیٹھو، یاد رکھو غلامان مصطفیٰ جنہ دے دلاں چ اللہ دی توحید دا پیارے محبوب کائنات دی محبت ہے، اور نہ جسمانی کمزور ہوندہ ہے نہ روحانی کمزور ہوندہ ہے۔ بڑے بیدار ہو کے بیٹھنا ہے، ہوشیار ہو کے بیٹھنا ہے۔ اللہ تھوڑا اس مقام تے مل بیٹھنا، علماء دے بیانات سماعت کرنا اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ اور ذرا نا جاگن دا ثبوت دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا جس خالق و مالک نے زمین بنائی، آسمان بنائے، زمین و آسمان اندر جتنی مخلوقات ہے سب نو پیدا کرنے والا، سب نو سب دی تباہ دے مطابق رزق عطا کرنے والا میرا تہاڈا خالق و مالک اکیلا ہی ہے۔
اندہ کوئی شریک نہیں اور رب وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ میرے تواڈے دلاں دی بہار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلیٰ و بالا تے بے شمار درود و سلام دیاں بارشاں ہون۔ واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردے اندر سماعت کرنے والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں و بہنوں، اج دا اے عظیم الشان بے مثال پروگرام سیرت امام اہل حدیث صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی جاندار اور شاندار عنوان ہے اج دے کانفرنس دا اور پروگرام دا، لیکن جو میرے ذمہ موضوع لگایا گیا ہے والدین دا مقام، میں اپنے برادر اکبر حضرت یزدانی صاحب حافظہ اللہ دے حکم دی تعمیل کر دے ہوئے ہیں۔ والدین دا مقام تو صحابہ دے سامنے رکھنا چاہنا، لیکن ابتدا اندر میں تو صحابہ دے سامنے بڑے ادب نال ایک اپیل کرانگا، بڑی محبت دے نال اس پنڈال اندر تو صحابہ تشریف فرماؤ۔ اللہ احکم الحاکمین دا قرآن علماء کرام اپنی اپنی باری تو صحابہ نو سنان گے، سونے محبوب دا سونا فرمان تو صحابہ نو سنان گے، لیکن بیدار ہو کے بیٹھنا ہے، قرآن پڑھے آ جائے، سبحان اللہ پڑھ دے رہے آ جائے۔ اللہ دی پاکی جتنی بیان کیتی جائے، اللہ دی پاکی جتنی بیان کردہ رہے، انسان اتنی کم ہے، کیونکہ رب العالمین دے احسانات انسان تے بے شمار ہے کہ انسان انہوں احاطے اندر لے آنا بھی چاہے تے نہیں لے آ سکتا۔ والدین ایک ایسا عظیم رشتہ ہے، دنیا دے اندر بے شمار رشتے نے، ماں باپ والا، اولاد والا، چاچے تائے نے، مامے نے، اور اسی طرح نانکے نے، دادکے نے، بے شمار اللہ پاک نے رشتے بنائے نے، لیکن ماں باپ والا ایک ایسا عظیم رشتہ عرش والے الہ نے بنایا ہے کہ جس کا نعم البدر رب نے بنایا ہی نہیں۔ اس طرح سمجھو اللہ نہ کرے موت برحق کے کسی دے ماں باپ دنیا تو ٹر جان، لکھاں چاچے تائے پیار کرن او یتیم بچیاں نال، لکھاں عزیز و اقارب اونا یتیماں نال پیار کرن، اور دوستو بزرگوں نوجوانوں فہم والے ہو، فراست والے ہو، بصارت رکھنے والے ہو، دنا بیٹھے ہو، لیکن دنیا دے اندر بے شمار رشتہ دار پیار کرن، ماں باپ والا پیار کوئی نہیں دے سکتا، نہ ابو والا کوئی پیار دے سکتا ہے، نہ ماں والا کوئی پیار دے سکتا ہے۔ اس بات دا تجربہ کرنا ہوئے تے اونا یتیماں نو پوچھو کہ جنہ دے سرا تو اے عظیم سائے اٹھ گئے نے، اور وہ کتنی کمی فیل کر دینے اپنے ماں باپ دی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نا اپنے قرآن دے اندر والدین دا مقام بیان فرمایا ہے، محبوب کائنات نے اپنی سچی اور سچی زبان دے اندر ماں باپ دا مقام بیان فرمایا ہے۔ حضرات ایک ایسا عظیم رشتہ ہے جنہ نال پیار انبیاء بھی کیتے ہیں، صحابہ بھی کیتے ہیں، اولیاء الرحمن بھی کرن، بلکہ ایک بہت بڑے اللہ دے ولی جو کہ موجودہ دور اندر موجود نے، اور حقیقتاً اللہ دے ولی نے، تہجد گزار نے، صوم و صلات دے پابند نے، اور اسی طرح بہت بڑے عالم دین بھی نے۔ اللہ نے آج جو مقام عطا فرمایا، میں نو ٹائم ملیا انہاں دی صحبت دے اندر، میں کہ حضرت صاحب لوگ بڑا تہاڈا احترام کر دینے، بڑا تہاڈا اکرام کر دینے، بڑیاں محبتاں کر دینے، لوگ کینٹوں پہلے تہاڈا انتظار کر دینے جتھے پروگرام اندر جاؤ۔ حضرت صاحب کامیابی پیچھے راز کیے تو حضرت صاحب فرماندے نے کہ اے میرے بیٹے، اے جتنا مقام ملے ہے، جتنا مرتبہ ملے ہے، میری والدہ اے پچھلے دن اندر وفات پائیاں نے،
فرماندے نے جب تک میری والدہ زندہ سی ضعیف العمر ہو چکی سی میں اپنی والدہ نو اپنے ہتھاں نال کھانا کھلاندا رہا میں اپنی والدہ دی خدمت کردا رہا اندر حضرت صاحب جدو ایک نوجوان بیٹا اپنی ماں دی خدمت کرے اپنے باپ دا خدمت کرے اپنے باپ دا خدمت گزارے تے ماں باپ اولاد تے راضی ہے اندر حضرت صاحب پھر کہنا نہیں پیندا امی جی میرے واسطے دعا کرو ابو جی میرے واسطے دعا کرو فرماندے نے ماں باپ دا تابعدار تسی بن جاؤ تواڈے ماں باپ راتاں نو اٹھ اٹھ کے تواڈے واسطے آپ ہی دعاواں کردے ہیں نوجوانوں ناکامی دا سب تو بڑا سبب موجودہ دور دے اندر ہے میرا خطاب نوجواناں نو ذرا بالخصوص ہے جنہاں دے والدین زندہ نے ذرا کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے سنیا جے عزت چاہندے ہو مقام چاہندے ہو مرتبہ چاہندے ہو اللہ دنیا اندر بھی عزت دے قیامت نو بھی کامیابیاں عطا فرمائے اپنے بڈھے ماں باپ دی خدمت کر انہاں نو راضی کر انہاں دے کرام کر انہاں دیاں خدمتاں کر رب دنیا دے کسے موڑ دے اندر تیری کانڈ نہیں لگن دے گا اے ایسا عظیم رشتہ ہے آؤ میں اللہ دا قرآن پڑھا تے دل جمینہ رب دا قرآن سنو اللہ قرآن سنا کے میرے سمیں سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے مولا فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کرنے والوں فیصلہ عرش والے رب دا ہے فیصلہ عرش والے پروردگار دا ہے آن والے جتھے جگہ ملے خدا را بے جاؤ بے جا اٹھونا ذرا میری گفتگو سنونا اگر اے فقیر لمبا سفر کر کے آیا دل جمین الباتہ سنو اللہ فرماندے نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ عرش والے رب دا فیصلہ ہے فیصلہ پروردگار دا عبادت پروردگار دی کرنی ہے عبادت دے لے کے عرش والا الائے اللہ اکبر کبیرہ کدی اپنے عقیدے دی بھی اصلاح کر لیا کر آپ تے نماز اندر تسائی قرار کر دے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ میں ہاتھ بن کے قیام دی حالت اندر تیرے گھر دے اندر کھڑا ہاں وضو کر کے کھڑا ہاں اللہ قیام دے اندر اے ہاتھ میں اپنے سینے سے بننے نے کہ میں اقرار کر رہا ہوں عبادت اللہ تیری ہے مدد بھی تے تو ہی منگنے پتہ کی چلے ہے عبادت دی کہ عبادت دے لائق اللہ تیری ذات ہے مشکل کشا بھی تو ہے آپ ہی تے نماز اندر اسی قرار کرنے جدو تشہد دے اندر بھیجم دے تے تشہد دے اندر ہر بندہ اقرار کر دے التحیات للہ والصلوات والطیبات انسان آپ اقرار کر رہے ہیں او مرد ہے یا عورت ہے او بڑا ہے یا چھوٹا ہے او کالا ہے یا گورا ہے او عربی ہے یا عجمی ہے آپ ہی نماز دے اندر اقرار پہ کر دے ہو اللہ میں اپنی زبان علی اقرار کر رہے ہیں اللہ میری قولی عبادت تیرے واسطے میری فعلی عبادت تیرے واسطے میری مالی تے بدنی عبادت تیرے واسطے حضرات اللہ دے کار اندر داخل ہو کے اقرار کر دے ہو اللہ عبادت دے لائق تیری ذات ہے جدو رب دے کروں باہر نکل جاؤ پھر تیری جبی کیوں خیرہ اگے چک دی ہے پھر تو کیوں خیر اللہ نو مشکل کشا کہنا ہے رب نال وعدہ کر کے وعدے دی خلاف ورزی کرنا ہے نہ سونے ذرا غور تے کر فکر تا کر اللہ پاک نے ماں باپ دے مقام نو بیان کرن تو پہلے اپنی توحید دی گل سمجھائی ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا لوگوں عرش والے رب نے فیصلہ کر لیا ہے عبادت عرش والے رب دی ہے حضرات ذرا ابتدا دے اندر میں عقیدہ توحید تانوں سمجھانا چاہنا وا اور تہاڈے کول اقرار کروانا چاہنا وا پوری کائنات دا مشکل کشا کون ہے
ہاتھ کھڑے کر کے ذرا پتا چلے مباہدرے پوری کائنات دا مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے تسی کئی جنا صرف اللہ حاجت روا کون ہے مشکل کشا کون ہے پوری کائنات نو رزق عطا کرنے والا کون ہے پوری کائنات نو اولادہ دینے والا کون ہے نفع نقصان دا مالک کون ہے صرف اللہ راتاں نو دناں نو راتاں اندر تبدیل تے چینج کرنے والا صرف اللہ زمین و آسمان دا نظام چلانے والا اللہ اور نہیں سمجھے تے آؤ میں سادہ لفظ اندر سمجھا دے ساری کائنات نو پیدا کرنے والا اللہ زمین و آسمان نو بنانے والا اللہ تے ہے بھی کلا اور جندہ ڈیرا سرگو دے والے عرش اللہ جندہ ڈیرا عرش اللہ الرحمن علی العرش استوى عرش اللہ تے میرا رب مستوی ہے چل سادہ لفظ اندر سمجھ لے اور دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اب بزرگاں دا میں جذبہ دیکھ رہے ہیں تسی کہہ دینا اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے مچھلی لے گئی وچ سمندر یونس مچھلی پیٹ دے اندر یاد کیتا اللہ نو اس نے یونس ست اندھیرے اندر یاد کیتا اللہ نو اس نے یونس ست اندھیرے اندر اور کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے مل کے کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے گل نمرود دے دل وچ آئی بہت سے آدھا اگ لگوائی ابراہیم نو ڈولی بٹھا کے ڈولی اگ دے وچ سٹوائی ابراہیم نو ڈولی بٹھا کے ڈولی اگ دے وچ سٹوائی نوجوانوں تیار ہو جو عقیدے والا جملہ انشاءاللہ تہاڈا دل باغ باغ ہو جائے گا کل نمرود دے دل وچ آئی بہت سے آدھا اگ لگوائی ابراہیم نو ڈولی بٹھا کے ڈولی اگ دے وچ سٹوائی ابراہیم نو ڈولی بٹھا کے ڈولی اگ دے وچ سٹوائی اور کیویں اگ گلزار بنائی اللہ نے کیویں اگ گلزار بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے اور رب نے نا عظمت مصطفیٰ بیان کرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ نے مقام والدین بیان کرن تو پہلے اپنے بندیاں دے عقیدے واش کرنا چاہتا ہے میرا تہاڈا رب ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا لوگوں اپنے ماں باپ نال اچھا سلوک کرنا ہے اپنے ماں باپ دا احترام کرنا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما فرمایا ایمان دا دعویٰ کرنے والا
جدو تواڈے ماں باپ دے اندروں ایک یا دونوں ضعیف العمر ہو جان بڑے پینوں پہنچ جان ضعیف العمر ہو جان کمزور ہو جانو مردی وجہ تو اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما پھر انہوں تسا اف تک بھی نہیں کہنا اف دا لفظ بے ادبی دے ہلکے تو ہلکے درجے تے بولے جمنا ولا تنہرہما اپنے ماں باپ نو سختی نال نہیں بولنا اکھا گور گور کے نہیں بولنا کلام سختی نال نہیں کرنا ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما اپنے ماں باپ نال عزت نال پیش آنا ہے اکرام نال پیش آنا ہے نرمی نال گفتگو کرنی ہے جی جی کر کے اپنے ماں باپ نو بلانا ہے اللہ اکبر کبیرہ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ پاک نے دوسری گل جو اولاد نو سمجھائی ہے اپنے ماں باپ واسطے اے اپنے پہلو جھکا دینے اب قیدیاں دی طرح کھڑا ہو جایا کر اپنے ماں باپ نال بے ادبی والا سلوک نہیں کرنا قیدیاں دی طرح تے با عزت کھڑا ہو جایا کر اکرام دے نال کھڑا ہو جایا کر جی اما جان جی ابو جی حکم فرماؤ تہاڈا بیٹا حاضر ہے تے پھر نا اپنے ماپیاں واسطے اپنی دعاواں دے اندر اپنی نماز دے اندر تنہائی اندر اجالے دے اندر اے بھی اولادا کہ اپنے ماں باپ واسطے دعاواں بھی کریا کرو وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ جی میں بچپن دے اندر میرے ماں باپ نے میرے نال اچھا سلوک کیتا ہے اللہ میرے بڑے ماں باپ تے انجی رحم فرما اللہ انج دئی سلوک فرما اے ذرا بخاری پاک دی روایت سن لو امام کائنات جناب محمد ذرا محبت نال درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ انبئکم بأکبر الکبائر اے میرے صحابہ کیا میں تانوں اکبر الکبائر نہ دساں نوجوانو اے دل جمین الپیغام اج دا میرا اپنے دلاں تے منعکس کر کے لے جاؤ اللہ تہاڈی جوانی وچ برکت فرمائے بزرگو رب تہاڈی بزرگی اندر برکت فرمائے تہاڈا پروگرام ظفر اکاڑا اے پیش تو پوری دنیا تے سنائی دے رہا ہے اور اپنے اندر ایمانی حرارت پیدا کرو میرے تہاڈے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پروانوں کیا میں اکبر الکبائر نہ دسا بہت بڑا گناہ نہ دسا صحابہ کہندے نے اللہ دے رسول قل تو بلا یا رسول اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے ضرور بتلائیے بہت بڑا گناہ کیڑا ہے اکبر الکبائر کیڑا ہے پہلے نمبر دے سونے نبی نے فرمایا الاشراک باللہ اللہ نال شرک کرنا ہے اکبر الکبائر ہے اور کدی غلطی دے اندر بھی رب دے نال شریک نہ مخلوق دے اندر کسے نو بنا دیں اپنے عقیدے واس کر لا اور رب دا واسطہ ہی عقیدہ اچھا نہیں تے نتیجہ اچھا نہیں جے تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں تیریاں نمازاں قبول نہیں اے میریاں گلاں پلے بن کے لے جو بزرگ بھی نے نوجوان بھی نے جے عقیدہ ٹھیک نہیں ساری رات عبادت کر ساری رات سجدے دے اندر گزار دے رب نو تیری عبادت دی کوئی پرواہ نہیں رب نو تیریاں تہجداں دی کوئی پرواہ نہیں رب نو تیرے حج عمرے دی کوئی پرواہ نہیں رب نو تیرے صلہ رحمی دی کوئی پرواہ نہیں اگر چاہنا ہے رب عبادت قبول کرے سب کو پہلے عقیدہ بنا لے ساری کائنات دا اگر مشکل کشا کی حاجت روائے تے صرف عرش والا ایک ہی الہ ہے کیوں جی ایک ہی اللہ ہے
ایک ہی اللہ مشکل کشا ہے۔ آقا فرماندے نے پہلے نمبر دے اللہ نال شرک کرنا اکبر الکبائر، اور دوسرے نمبر دے میرے تواڈے محبوب نبی نے فرمایا وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، ماں باپ دی نافرمانی کرنا اے اکبر الکبائر، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ آقا فرماندے نے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے عرش تے میرا رب میرے تے راضی ہو جائے، اور تکو میرے وال سونے ہو تواڈے آن نو سلام ہے، اگر کوئی چاہتا ہے عرش والا رب میرے تے راضی ہو جائے، عرش والا رب میرے تے خوش ہو جائے، آقا فرماندے نے دنیا دے اندر اپنے بڈھے باپ نو راضی تسی کر لو، عرش تے رب میں آپ ہی راضی ہو جاواں گا، عرش تے میں رب آپ ہی راضی ہو جاواں گا۔ اگر کسی نے اپنے باپ نو دنیا اندر ناراض کر دیتا ہے، رب عرش تے ناراض ہو جائے گا۔ سونےو کدی غور تے کریا کر جدو تو چھوٹا جہا سا، اے مثالاں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں مثالاں نے، جدو تو چلن پھرن دے قابل نہیں، تیرا بڈھا باپ نے اپنی جوانی تیرے تے کھپا دیتی ہے، میرا بٹا اچھا سکول اندر پڑھے، میرا پتر چنگے کالج دے اندر داخل ہو جائے، اے بڑا باپ نے اپنی جوانی نو نہیں ویکھیا، جوانی اولاد دے فیوچر اندر خرچ کرنے والا بڑے پینو بھی پہنچ گیا، پھر بھی اللہ دی عبادت دے اندر، اللہ دی عبادت اندر بھی زندگی گزار رہا ہے، اپنے بیٹے نو اچھا پڑھان واسطے نہ دن ویندا نہ رات ویکھدا، نہ گرمی ویکھدا تے نہ سردی ویکھدا، بلکہ میں لاہور دے اندر ایک ایسا بھی بابا جاننا وا جن دی عمر تقریباً 70 سال دے قریب عمر ہے، صحیح چل نہیں سکدا، لیکن ان دے پوتے موجود ہے، بیٹا فوت ہو جاتا ہے، بیٹے دے بیٹے موجود نے، اور کمان والا نہیں، میں او بابے نو مزدوری کر دے ہویا ویکھے ہے، تابڑے اٹھا رہے ہیں مصریاں دے پیچھے، اور سونے ہوئے باپ نے اج تو اگر ایک مقام تے پہنچ گیا ہے، اج اگر اللہ پاک نے تینو جوانی عطا فرمائی ہے، تو اچھے سکول اندر ہے یا اچھی پوزیشن تے پہنچ گیا ہے، اچھی جاب مل گئی ہے، تو اچھی پوزیشن تے پہنچے، اپنے بڑھے باپ نو یاد کرے، اگر اس سے پیچھے اللہ دے فضل و رحمت کو بعد تیرے باپ دیاں محنتاں نے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا فرماندے نے جن نے باپ نو ناراض کر لیا ہے انہیں عرش والے رب نو ناراض کر دیتا ہے، اور سونے جتھے ماں دا بڑا مقام ہے اوتھے باپ دا بھی بڑا مقام ہے، اج علماء کرام نے تے ماں تے کرا دیتی ہے، باپ دا مقام ہی کٹ دس دینے، اور باپ دا بھی بڑا مقام ہے، باپ دا بھی بڑا رتبہ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نا، اور میں سمجھنا وا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے امت واسطے رحمت بن کے آئی ہے، اگر دنیا دے اندر سب تو مخلص رشتہ ویکھنا ہی تے باپ والا رشتہ ہے، جڑا باپ چاہندا ہے، باپ دی دعا ہے کہ میرا پتر میرے تو بھی زیادہ عزت کما جائے، میرا پتر میرے تو بھی زیادہ مقام پالا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے باپ دا بھی کرام کریا کر، باپ اپنی اولاد واسطے محنتاں کردا ہے، ماں باپ دیاں خدمتاں کر لیا کر، خدمت دے اندر اللہ پاک نے بڑا ہی اجر رکھے ہے، خدمت اندر اللہ پاک نے بڑا ہی مقام رکھے ہے، اور نہیں تے ماضی قریب دی گل سن لے، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح البخاری لکھنے والے ایک ایسے عظیم وقت دے محدث گزرے نے، جدو پیدا ہوئے نے تے نبی نے پیدا ہوئے نے، اکھاں دی بنائی کوئی نہیں تے ام بخاری یعنی امام بخاری دی والدہ محترمہ دعا کر دی ہے، عرش والے آؤ اے میرا بیٹا تے نبی نہ پیدا ہویا ہے، اللہ انہوں میں تیرے دین واسطے وقف کرنا چاہنی ہاں، لیکن جڑا بچہ نبی نہ ہوئے ہوتے مزور ہوں ہے، اللہ اے میرے بیٹے نو بشارتاں عطا فرما دے، اگر نگاہاں چھینن والا بھی تو ہے اللہ بشارتاں عطا کرنے والی بھی تیری ذات ہے، ہر نہ
ناممکن چیز نو ممکن بنانے والی تیری ذات ہے ماں دعاواں کر دی جا رہی ہے ماں اپنے پتر واسطے دعاواں کر رہی ہے بالآخر خواب دے اندر جناب ابراہیم خلیل اللہ دیاں زیارتاں ہوئیاں نے فرماندے نے اے ام بخاری بس کر دے اللہ پاک نے تیرے بیٹے نو بشارتاں عطا فرما دتیاں نے اپنے پتر وال دوڑ کے ام بخاری گئی ہے اور دیکھ ماں دی دعا اندر اللہ نے پاور کتنی رکھی ہے رب نے طاقتاں کتنیاں رکھیاں نے اج تو ماں باپ نو ناراض کر بہنا ہے حضرت ام بخاری علیہ الرحمہ جدو اپنے بیٹے وال دوڑیاں نے تے بیٹا ماں ول ویکھ کے مسکرا رہا ہے اللہ پاک نے نگاہاں عطا فرما دتیاں نے پھر اج کیوں نہیں جاندا امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمت اللہ علیہ نو پھر وقت دے اتنے عظیم محدث بنے نے 6 لاکھ حدیث نبی پاک دی زبانی یاد ہے 6 لاکھ حدیث دے حافظ نظر آ رہے ہیں پھر او کیڑا علاقہ تے کیڑا شہر تے کیڑا دیہات ہے جتھے صحیح البخاری نہیں پڑھائی جا رہی سعودیہ دے اندر ہندوستان اندر پاکستان اندر پوری روح زمین تے جب تک علماء بخاری پڑھدے پڑھاندے رہن گے امام بخاری تے ام بخاری نو اللہ اجر عطا کردا رہے گا اور سونےو ماں دیاں دعاواں اندر اللہ پاک نے بڑیاں پاور رکھیاں نے ایویں پلیکھے اندر آ کے بدتمیزی نہ کریا کر بے ادبی نہ کریا کر جے تو اپنے پیراں تے چلن دے قابل ہو گیا ہے تے اپنے ماں باپ نو گھور گھور کے بلانا ہے اپنے ماں باپ دی بے ادبی کرنا ہے اور ظالم ہے تے احترام والا رشتہ ہے اے تے پیار والا رشتہ ہے اپنے ماں باپ نال پیار کرنا تیرا کام ہے جڑا محنت نال تینوں مقام نہیں مل سکدا اور ماں باپ دی خدمت تو کر لے خدمت دی وجہ تو عرش والا رب تینوں ایسا اونچا مقام عطا فرما دے گا نعرہ تکبیر ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر بیداری دا سپورٹ نعرہ تکبیر شان صحابہ تاجدار ختم نبوت قاری عبدالروف ربانی صاحب ایک کدی خدمت تے کر اپنے ماں باپ دا اکرام تے کر اللہ اکبر ماں باپ دا اکرام تے کر میرے دوستا بزرگا اور خلیل آباد اندر رہنے والے ادھرا گل سنے آج اردا گرتو آنے والوں اور خلیل آباد دے نوجوانا غیور نوجوانا ذرا گلنا تے آنگل سن لے میں نو ضلع قصور دے عظیم عالم دین یاد آئے جڑے آج میرے پڑیاں موجود نہیں مولانا محمد شریف الہبادی رحمت اللہ علیہ اور بڑے پیارے انداز نل کیا کر دے سن اور ماں پہ دی خوشبو اللہ وکری بنائیے آمدیے اسنو جس دے دل دی صفائیے بہشت بریدہ بوٹا اما دا نام بہشت بریدہ بوٹا اما دا نام دنیا دے اندر بنی وکری چھوائے ندانا نو گل میری سمجھ نہ آئیے لوگوں ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائیے اور سونے اپنے ماں باپ دے خدمت گزار بن جاؤ اے ذرا حدیث پاک سن لو میرے تواڈے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ 3 بدنصیب ایسے جڑے اللہ دی جنت اندر داخل نہیں ہون گے انہاں تیناں دے وچوں ایک العاقل والدی آقا فرماندے نے جڑا ماں باپ دا نافرمانے وہ اللہ دی جنت اندر داخل نہیں ہو سکدا اور سونے اپنے بڑھے ماں باپ دیا کلو دعا لیا کرو اللہ پاک نے کدی بھی اس نوجوان نو ذلیل نہیں کیتا جڑا نوجوان اپنے ماں باپ دا خدمت گزار ہے اللہ اکبر کبیرہ مینوں شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ دی بات یاد ہے میں انہاں دا بیان سن رہا تے شیخ القرآن اپنے
باپ دی گل سناندے سناندے رو پیندے نے اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے او ویرا دل نرم کر کے بہ میں تے دوستو بزرگو کئی ایسے پتھر بھی ویکھے جڑے اللہ دے ڈر دی وجہ تو پھٹ دے نظر آ رہے نے اور پتھراں دے اندروں بھی پانی نکلدا نظر آ رہا ہے لیکن کئی ایسے نوجوان جڑے پتھراں تو بھی زیادہ دل سخت لے کے بہن والے اور جڑے ٹس تو مس نہیں ہوندے نہ قرآن اثر کردا ہے نہ پیغمبر دا بیان اثر کردا ہے حضرات ذرا دل نرم کر کے بیٹھو نا شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماندے نے اے پاکو دی جدو تقسیم ہوئی ہے میرا بابا اے جوڑاں دی بیماری اندر مبتلا ہے چلیا نہیں جاندا چار پائی تے چار پائی بن گیا ہے میرے بابے دے جوڑ درد کر دینے نہ اپنے پیراں تے چل سکدا ہے تے ہر بندہ اپنی قیمتی چیزاں اٹھائے پاکستان وال آ رہے نے اندے نے میں جدو دیکھے میرا باپا چلن دے قابل کوئی نہیں اے سونے ہو اپنے اکابرین دیا گلوں سن لو عزتاں چاندے ہو مقام چاندے ہو مرتبے چاندے ہو اے گلاں دھیان نال سن لے شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماندے نے میں اپنے بڑھے بابے نو اپنے کندھیاں تے اٹھا لیا ہے جڑے چلن دے قابل کوئی نہیں تے میرا بابا ہوندا ہے اے محمد حسین اے قیمتی چیزاں نال لے جا جڑیاں تینوں کم مان گیاں او میں تے وڈیرا کسے کم جوگا نہیں نہ میں چل سکنا وا نہ میں کوئی کم کر سکنا مینوں چھڈ اے مال ڈنگر تے قیمتی اشیاء نال لے جا وا شیخ القرآن میں تہاڈی باپ نال محبت تو قربان جاواں اندے نے ابو جی لوگ قیمتی چیزاں اٹھا کے لے جا رہے نے ابو جان اے میری محبت تے میرا پیار ہے اے کندھیاں تے جو میں اٹھائی ہے اس تو قیمتی چیز مینوں اور کوئی نظر ہی نہیں آ رہی اے کندھیاں تے اپنا بابا اٹھایا ہے اس تو قیمتی اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی بابا دی اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے تے حضرت شیخ القرآن دے والد نے دعا دے دیتی ہے اچھا اے محمد حسین تو مینوں اپنے کندھیاں تے اٹھایا ہے میں تیرا باپ تیرے واسطے دعا کرنا وا اللہ تینوں اینیاں عزتاں عطا کرے لوگ تینوں دھیلیاں تے اٹھان لوگ تینوں پلکاں تے اٹھان اثر گودے والے خلیل آباد والے اردا گردوان والے اے تے تسا جانے ہیں شیخ القرآن اللہ نے جو مقام دیتا ہے خطابت دے اندر اللہ پاک نے جو مقام دیتا ہے لوگ گھنٹوں پہلے انتظار کر رہے ہیں کہ رب دا ولی آ رہا ہے رب دا ولی آ رہا ہے اور سونے اندے پیچھے شیخ القرآن فرماندے نے میرے بابا دی بھی دعا ہے اس واسطے سونے اپنے ماں باپ دا احترام کریا کر اپنے ماں باپ دی عزت کر مقام چاہنا مرتبہ چاہنا دعا کریا کر ربنا اغفر لی ولی والدیا ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب بڑے ماں بابا سے دعا ماں کریا کر چل میں تینوں ایک اور انداز نال سمجھا دیا اور لوڑ تینوں بندے آج سوخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی لوڑ تینوں بندے آج سوخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی کر والدین دے آرام دا خیال جنہ تینوں پالے مشکتاں دے نال دیتا پیار نالے کیتی سنبھال جاج تینوں دسی جنہ رہن بین دی اور لوڑ تینوں بندے آج سوخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی کریا کر خدمت والدین دی والدین نال جڑے رشے رہن گے سوخ چین اونا کولو خوشے رہن گے وچ او جہنم دے جسے رہن گے ملے گی سزا اے ناراض رہن دی اور لوڑ تینوں بندے آج سوخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی اور انہاں اگے نظراں چکایا کر تو اکھاں وچ اکھیاں نہ پایا کر تو اور جی جی کر کے بلایا کر تو عادت بنا لے ادب نال رہن دی اور لوڑ تینوں بندے آج سوخ چین دی کریا کر خدمت والدین دی اور ماپے ناراض تے منا لے دوستاں
جفیاں پیار نال پالا دوستا اور خلیل آباد والیا ماتے ہی ناراض تے منا لے دوستا جفیاں پیار نال پالا دوستا جنتاں چ کوٹھیاں بنا لے دوستا اور تھائیں اور دوستا ہمیشہ رہن لیے اور لوڑ تینوں بندے آدھے سوخ چین دیے کریا کر خدمت والدین دیے حضرات میں تذکیرے آماں ماں باپ دی دعا دی وجہ تو اللہ پاک لوگوں دنیا اندر عزت عطا کر دینے چل میں صحیح المسلم دی روایت پڑھا اماں دی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمندیاں نے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں دی عائشہ فرمندیاں نے مینوں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری عائشہ دخلت الجنہ جدو میں اللہ دی جنت وچ داخل ہویا ماں اور خلیل آباد والے اثر کو دیا اے نوجوان تیرے واسطے مسافر دعا کردا ہے اللہ جس طرح اس پنڈال اندر جمع اللہ انہاں سارے انو جنت الفردوس وچ بھی اکٹھے فرما دے ذرا اچھی کہہ دے آمین اور موڑ ہے کہ نہیں جنت جان دا موڑ ہے اللہ سب نو جنت الفردوس سے داخلے عطا فرما دے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے تواڈے غمخوار نبی نے فرمایا سونے پیغمبر نے فرمایا امت دے خیر خواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے میں اے میری پیاری عائشہ میں اللہ دی جنت اندر جدو داخل ہویا رب دیاں جنت دیاں سیراں کر رہے ہیں ماشاءاللہ جماعت عظیم مبلغ قاری القرآن حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر حفیظہ اللہ میرے شیخ تشریف لے آ چکے ہیں انشاءاللہ میرے تو بعد انہاں دا عالمانہ فاضلانہ خطاب ہونے والا ہے اور جاگ دینا ماشاءاللہ تو چکو ماشاءاللہ جڑے سو گئے نے ہاں میں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ تانوں تک رہے ہیں سرگو دیو تسی دے وفادار ہو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پیاری عائشہ میں اللہ دی جنت دے اندر داخل ہویا تے کی ویکھیا ہے ایک نوجوان اللہ دی جنت دیاں سیراں کر رہا ہے نالے رب دی جنت اندر قرآن پیا پڑھدا ہے اور سونے اس تو بڑی اور کیا سعادت ہے بندے نو جنت بھی مل جائے جنت دے اندر قرآن پڑھن دا شرف بھی مل جائے آقا فرماندے نے نوجوان جنت دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہا ہے اور نوجوانوں تکو میرے والا نوجوانوں آقا فرماندے نے اللہ پاک نے شرف دیتا ہے کہ جنت اندر اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہے اور سونے کدی تمہیں قرآن پڑھیا کر دلا دی بنجر زمین اللہ سر سبز و شداب کر دے اور قرآن نل تلک جوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصل والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان آقا فرماندے نے نوجوان اللہ دی جنت دے اندر قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے سونے او کیڑا خوش نصیب ہے جڑا جنت دیاں سیراں کر رہے ہیں نالے اللہ دی جنت اندر قرآن پڑھ رہے ہیں آقا فرماندے نے اور خلیل آباد والے اے مقام کیوں ملے ہے میرے تواڈے سونے نبی نے فرمایا اور میری پیاری عائشہ اور میرا پروانہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ نالے میرے سونے نبی فرماندے نے کذالکم البر ایسا پیاری اللہ پاک نے
نیکی دا اجر انجی دیندا ہے، نیکی دا سیرا انجی دیندا ہے۔ اے میری پیاری عائش، اے جڑا میرا پروانہ حارث ہے اپنے قوم قبیلے دے وچوں وکانا ابر الناس بے امی، اپنے قوم قبیلے تے علاقے والیاں دے وچوں سب تو زیادہ اپنی ماں دا احترام کرن والا ہے، سب تو زیادہ اپنی ماں نال اچھا سلوک کرن والا ہے، جن دی وجہ تو اللہ نے جنت بھی عطا فرما دیتی ہے۔ رب نے جنت دے اندر قرآن پڑھن دا احساس بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور سونے ہو مقام چاہندے ہو، مرتبے چاہندے ہو، عزتاں چاہندے ہو، اپنے بڑھے ماں باپ دا احترام کر لے۔ اے رشتہ بڑا انمول رشتہ ہی، اندہ نعم البدل اللہ نے بنایا کوئی نہیں۔ ایک ایسے عظمت والا رشتہ ہے، میرے تواڈے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے ایمان والے ہو تین بد نصیب ہے کہ جنہ دی اللہ فرضی تے نفلی عبادت قبول نہیں کردے، انہاں وچوں ایک ماں باپ دا نافرمان بھی ہے، اللہ ان دی عبادت بھی قبول نہیں کردا۔ اور ماں باپ دی بد دعا تو بچیا کر اگر عزتاں چاہنا ہے، ورنہ بخاری مسلم اندر نہیں پڑھیا۔ اے آخری گلاں دھیان نال سن لے، میں اپنے ٹائم تے وفا کراں گا۔ میرے تواڈے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل دے وچوں ایک بہت بڑا عبادت گزار ہے، رب دا ولی ہے جن دا نام جرائج ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے محبت خانے اندر اللہ اللہ کرنے والا ہے، ماں ملن واسطے آئی ہے تے ماں آواز دے رہی ہے، لیکن اے بیٹا نماز دے اندر مصروف ہے، یعنی نفل و نوافل پہ پڑھدا ہے۔ ادھر ماں آواز دیندی ہے تے حضرت جرائج کی آمدے نے عرش والے یا ربی امی و صلاتی، اللہ ایک پاسے نماز ہے، اللہ ایک پاسے ماں دی آواز ہے، اللہ میں کی کرا میں نماز دی حالت اندر جواب نہ ملیا، ماں پھر آئی جواب نہ ملیا، بالآخر ماں نے بد دعا دے دیتی ہے۔ میں اختصار نہ دسنا چاہنا ماں اور بیٹا انی دیر تک تینوں موت نہ آئے جب تک فحاشا عورت دا تم نہ ویکھ لے۔ ماں نے بد دعا دے دیتی ہے، حالانکہ رب دا ولی ہے، عبادت کرنے والا ہے، لیکن ماں دی جویں دعا اندر بڑیاں پاوراں رب نے دتیاں نے۔ اور خلیل آباد والے اپنی ماں دی بد دعا تو بھی بچیا کر، اپنے بڈھے باپ دی بد دعا تو بھی بچیا کر۔ ہویا کہ یہ پھر ایک عورت نے منسوب کر دیتا اپنا بچہ کہ اے جرائج دا بچہ ہے، اللہ کے والے نے چگھی مٹا دیتی ہے تے ظلم زیادتی کی ہے۔ اور جدو تصدیق ہوئی ہے پتہ چلے ہے کہ جرائج اس جرم دے اندر مبتلا نہیں، لیکن جرائج نو پتہ کی چلے ہے اے جڑا معاملہ میرے نال ہویا ماں دی بد دعا مینوں لگی ہے۔ اور دنیا دے لوگ ماں دی بد دعا تو بچ جاؤ، عزتاں چاہندے ماں دی بد دعا تو بچ جا۔ اگر ماں دی خدمت کرے گا رب تینوں اجر کتنا دے گا۔ مسلم دے اندر ہے اور کون نہیں جاندا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نو کون نہیں جاندا، انہیں سونے نبی دا دور تے پایا، آپ دا زمانہ تے پایا، لیکن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نہیں کی تھی۔ کنہیں زیارت نہ ہوئی بڈھی ماں ہے اور ماں دا سارا کوئی نہیں، اپنی ماں نو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، اپنی ماں دی خدمت دے اندر ہی لگ گیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے پروانوں ایک میرا پروانہ جرائج ہے، اندہ بڑا جی کردہ کہ میں سنے محبوب ہے چہرے پر انوار دیاں زیارت کرا، صحابیت دا اعزاز پا جاواں، لیکن ان دی بڈھی ماں ہے اپنی ماں دی خدمت اندر ہی لگا رہندا ہے۔ اور میرے پروانے فمروہ فلیستغفر لکم، تواڈے اندروں جس دی ملاقات اویس کرنی نہ ہو جائے ان دے کولو دعا کروایا جے، رب ان دی دعا رد نہیں جے کردا۔ انہیں ماں دی انی خدمت کی ہے، رب نے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ اور نوجوانہ میں شکوے نہ کریا کر حضرت جی رب ساڈی سندا نہیں، اگر ماں باپ حیاتی خدمت گزار بن جا پھر منگنا تیرا کم میں عطا کرنے والا عرش والا الہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جڑی میں گل کرنا چاہنا پھر او وقت آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، کون عمر میرے پیغمبر دے وزیر ثانی عمر، کون عمر جنہاں نو امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے منگ منگ کے لے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی دور حکومت ہے کہ حج دا موقع تے حضرت عمر پوچھ دینے اے کرن قبیلے والے لوگاں نال ملاقات ہوئی نے. فرمایا او قبیلے والے ہو تواڈے اندروں جو تواڈے اندروں اویس نامی بھی آیا ہے. انہاں دسیا جی آیا تے ہے لیکن اسی اپنی سامان دی راکھی رکھے ہے. حضرت عمر فرماندے نے مینوں نہ کول لجایا جائے. قبیلے والے اندر حضرت صاحب اور ماڑا جیا بندہ سی انہاں نوں تواڈے کول لے آنے آ. تسی امیر المومنین ہو 2.5 لاکھ مربع میر تے تواڈیاں حکمرانیاں نے. تسی نبی پاک دے صحابی ہو مراد مصطفیٰ بن کے آئے ہو. تسی دنیا دے اندر جو مشورہ دیندے ہو رب آسمان تے قرآن بنا دینا ہے. حضرت عمر فرماندے نے قبیلے والے ہو تانوں اویس دی عظمت دا نہیں پتا. میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو انہاں دا مقام سنیا. میرے تواڈے سونے نبی نے فرمایا سی اور میرے پروانوں اگر کوئی بھی اویس نو ملے دعا کروایا جے رب دی دعا رد نہیں جے کردا. میں بذات خود جاواں گا جدوں گیا تے اویس نماز پہ پڑھدا ہے نماز تو فارغ ہوئی تے حضرت عمر فرماندے نے اویس مینوں جاننا ہے جی امیر المومنین تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وزیر ثانی ہو. امیر المومنین مینوں آرڈر کر دے میں تہاڈی خدمت اندر حاضر ہو جاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. وہاں نبی دے یارو تسی وفا دا حق ہی ادا کر دیتا ہے. کتنا پیار سونے نبی دی بات اور ذات دے نال. حضرت عمر فرماندے نے نہیں نہیں اویس میں اپنے واسطے اعزاز سمجھنا میں کہ تواڈے کول آیا ہاں. اے ہاتھ اٹھاؤ تے میرے واسطے دعا کر دیو کیونکہ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رب اویس دی دعا رب نہیں جے کردا. اور سونے ہوئے عزت ملی تے ماں دی خدمت دی وجہ تو اے مقام ملیا تے ماں دی خدمت دی وجہ تو. اج کیوں تو اپنی ماں نو رولنا ہے. اور ویرو بے شمار واقعات موجود ہے. اے کئی ایسے جنہ واریاں بنیاں نے اے بڈھی ماں ہے 4 دن تو رکھ تے 4 دن میں رکھا. اے کلی میری ماں نہیں رول دیندے اپنی ماں نو. بلکہ میں لاہور دے اندر مینوں او واقعہ یاد ہے جو میں پچھلے سال دے اندر جمعے دے اندر بھی بیان کیتا ہے. لاہور دے اندر 2 بیٹے تے بڈھی ماں ہے جن دا چوکنا ٹوٹ گیا ہے گر گئی تے چوکنا ٹوٹ گیا. ضعیف العمر ماں ہے 2 ہی بیٹے تے ایڈے نکمے نے. انہیں ہفتہ ہفتہ واری بننی ہے. ایک ہفتہ تو ماں نو رکھنا تے دوائیاں لے دوجا ہفتہ میں رکھاں گا. کلی میری ماں نہیں میں کتھوں دوائیاں دے خرچے پورے کرا. حضرت صاحب ایڈا گرت تو رہن والے لوگ رکھتے نے. حضرت جی انہاں درندیاں نو سمجھاؤ انہاں دے دل کنے پتھر ہو گئے. اپنی ماں نو رول رول کے مار دے پے ظالم. ماں کول چلیا نہیں جمدا. ہفتہ ہفتہ واریاں بنیاں نے تے ماں دی خدمت بھی نہیں کر سکدے. اج دوائیاں انہاں کول لے آئیاں نہیں جا رہیاں. اے ماں انہاں نو بھاری ہو گئی ہے. اور سونے اللہ تو ڈر جاؤ. اگر ضعیف العمر اپنے ماپیاں نو پایا ہی تے خدمتاں کر لے. اے تیرے واسطے گول چاند سے اپنے ماں باپ نو راضی کر لے. اپنے ماں باپ نو خوش کر لے. راضی کرنا تیرا کم ہے. عرش والا رب جنت بھی عطا کرے گا. رب عزتاں نال بھی مالا مال کرے گا. رب عزتاں نال بھی مالا مال کرے گا. پھر میری گل مک گئی میرے دوستو. او عظمتاں کی سنا ماما دیا. عظمتاں کی سنا ماما دیا. تار دندیاں نے دعا ماما دیا. جب تک سوہنا لال گر نہیں آمدہ رہندیاں بوہے ول نگاہاں دیا. عظمتاں کی سونا ماما دیا. تار دندیاں نے دعا ماما دیا. بھوک تے دکھ وچ ذرا بھی نہیں گبے رام دی. کیسیاں اچھیاں اداواں دیا. عظمتاں
انبیاء یاد آیا جد وفا